Tulak nyo na lang pabalik yan, hindi yan nasira. Yan, tulak nyo pabalik. Pag tinulak nila pabalik yan, hindi yan masisira. May sakay daw, may sakay? May sakay pa pala yan? May sakay, may sakay? Sakay, hindi na namin nabot silang ano eh. May sakay kuya ambulansya? May sakay? Ayaw pa kasi lang iurong eh. Itulak nyo na side mirror nyo, tapos na yan. Ayan o, may sakay ang ambulansya o. Sa'yo rin, mangyayari rin sa'yo yan. Automatic din yan kapag nangyari. Hindi, mangyayari rin Hindi, sa'yo. pag tinulak nila yan, gaganyan yan na talaga yan eh, yung mga bago. Tapos tutulak lang nila pabalik. Tulak nyo pabalik, tapos na yan. Ako nang babayad. Tangan to. Natagalan tayo. Kaya nga eh. Paano kaya tayo dapat? Tutulak lang nila pabalik yan kuya, ayos na yan eh. Tulak nyo pabalik. Ayun na, padaanin na. Tulak nyo pabalik, tulak nyo pabalik. O, tapos na. Ganun lang kasimple. Di ba? Tapos na. Tapos na. O, tapos na, di ba? Tapos na. Napakasimple. Ito, mayaman na ata to. Di ba kuya? Ganun lang, tutulak lang. Mangyayari sa rin sa'yo yung ganyan. Ito, grabe to si ate oh. Bawak logs eh. Grabe ka ate. Kahit tulak lang. Pinalaki pa. Hindi, abante